ভিজা মাটির বাসনা, ভিজা মাটির বাসনা। সত কথা দর্শক বন্ধু, হেমর কলম ছলনারে কেবে ভুলি না তো তুমি, দবিন গুন্ডামিরে শোষণ পেষণ কোষণ ଦେଇଛ আড় এ কইগারে, ছিন্ন করিছ বন্ধন যেতে অন্ধে ଦେଇছ আখি, মহাক্ষরে কালবক্ষরে পদে পদে লিখি লিখি তুমি পদে পদে লিখি লিখি তুমি পদে পদে লিখি লিখি। কবিতা তাঙ্কর অতি সুমধুর, কবিতা তাঙ্কর অতি সুমধুর ঝরে কিবা মন্দাকিনী, কবিতা তাঙ্কর অতি সুমধুর ঝরে কিবা মন্দাকিনী। এথর মঞ্চরে কবিতা পড়িবে কবয়ত্রী তপস্বিনী, কবয়ত্রী তপস্বিনী। ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମାଗି ତାଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିବି। नमस्ते, मु तपस्विनी बेहेरा। मो कवितार शीर्षक मुनारी। मुनारी निज भीतर इच्छाटा टिके फुंगुला करी बाहर फिंगिदेले कौन पाई रे मनीष समाज, तुमे ताको भाबी नियो विद्रोहर अंतस्वर बोली। केउ बंधन रे बांधी रखिछ कि, केउ बंधन रे बांधी रखिछ कि तुमे नारी को, से जहा कले तुमको लागे युद्ध कला भली। ମୁଁ ଜାଣିଛି ହାରିବାର ଭୟରେ ତୁମେ ତାର ଉଡ଼ନ୍ତା ପରକୁ ଛେଦ ବାରମ୍ବାର, ତୁମେ ତାର ଉଡ଼ନ୍ତା ପରକୁ ଛେଦ ବାରମ୍ବାର, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ହତିଆର କରି। ମୁଁ ନାରୀ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ବିବତ୍ସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ସୀମା ଡେଇଁ। ବେଦନାର କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଅନୁଭବିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନାହିଁ, ବେଦନାର କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଅନୁଭବିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନାହିଁ। ଥକିଗଲିଣି କ୍ରୀତଦାସର ଜୀବନକୁ ଜିଇଁ ଜିଇଁ। ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶାଗୁଣାର ଛାଇ, ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଆଉ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଆଝୁଲ, ମନରେ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲ। ସତେ ଅବା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ମହିଷାକୁ ବଧ କରି ପାଳିବ ଧରଣୀ, ଗର୍ବରେ କହିବ ମୁନାରୀ ମୁଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ, ମୁନାରୀ ମୁନାରାୟଣୀ। ପାପ ଭାରା ନାଶ କରି ଅମା ଅନ୍ଧାରରୁ ତରିବି ମେଦିନୀ, ମୁନାରୀ ମୁଁ ଶକ୍ତି ରୂପା ମହାମାୟା କାତ୍ୟାୟନୀ, ମୁଁ ସର୍ବଂସହା ମୁକର ଭାଷା ଆଉ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଜିପାରେ କାଳି ପରି ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ମୁନାରୀ ମୁନାରୀ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ, ଯେ ମରଣର କୋଳେ ଶୋଇ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ମୁଁ ସେଇ ନାରୀ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁନାରୀ ମୁନାରୀ ମୁନାରୀ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ବେହେରାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ନାରୀ ପ୍ରତି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟ ତୁ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ସବିତା, ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଗୀତା, ପରଶେ ନିର୍ଜୀବ ଲଭେ ସଜୀବତା, ମାନବକୁ ଦେଉ ବାସ୍ତବ ସଭ୍ୟତା। ସତରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଏହି କବିତା। ଶ୍ଵେତ ପ୍ରୀତିରେଖା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା, ଶ୍ଵେତ ପ୍ରୀତିରେଖା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନୁଗୁଳ କବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରୀତିରେଖା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ନାମ ମୋ ପ୍ରୀତିରେଖା ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ଗ୍ରାମ ଜରଡ଼ା। ଭିଜା ମାଟିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କବିତା ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ପରି ଦିଶେ, ଯାହା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ପରି ଦିଶେ, ଦିନ ରାତି ପରି ଦିଶେ ଯହିଁ, ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମା ବାପାଙ୍କର ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ଥିଲି, ଯାହା ମାଗୁଥିଲି ତାହା ପାଉଥିଲି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କରି ଯାଉଥିଲି, ଦୋଷ ମନ ଥିଲା ଟିକେ ତହିଁ, ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ମୋହର ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ସିଏ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ।
पुओ माँ बापा आसीथिले देखि पसंद हेबारु देले कही शेष कथा आज छिड़ाई देबा मो पछकु किंपाई थिब रही बापा पचारिले जहा इच्छा तुम कही दियो खोली मनरे गो किछि रख नाही मनरे गो किछि रख नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही कहिले समाने 3 लाख टंका यौतुक देव पुओ पाई गाड़ी टीवी फ्रिज एसी ओ ब्लेंडर झियो कुकी तुम देव नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही एकथा शुणिन पारिलिनी सही एकथा शुणिन पारिलिनी सही बापांका आगरू देली कही यौतुक नहीं मु बाहा हेबी नाही विवाहर अर्थ जना नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही पाठ मु पढ़ी चाकरी करेछि तुम पुओ ठारू केउ गुण रखी उणा मुही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही सृष्टि रक्षा पाई विवाह जरूरी ए उद्देश्य जाए गोप्य होई आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही मो बापा को मु कहली बुझाई शेष लक्ष्य नुहे विवाह जीवने एकथा भलरे जाने मुही एकथा भलरे जाने मुही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही देश हित पाई काम करी जीवी देश हित पाई काम करी जीवी मरी गले पछे कांदिबे सरवे मरी गले पछे कांदिबे सरवे जस ख्याति परा थिब रही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही आउ से दाम्पत्य लोड़ा नाही। नमस्कार दर्शक बंधु आपण मन तो सुनिले आमर कवि और कवयित्री मानकर सुंदर सुंदर कविता ये थिला भिजा माटी बासनार टॉप 10 प्रतियोगितार द्वितीय अध्याय आउ मात्र गोटे कविता पर आम कार्यक्रम आज कार्यक्रम परिसमाप्ति घोषणा करूँ तापर आपण मान किसी सूचना रखीचु ताकू प्रदान करूँ कवितार शीर्षकटी रखी एक व्यंगधर्मी कविता शिशिना मरद पुओ घरे थाउ तार रूपवती नारी रति ठारू रूपे हेउ से सुंदरी पर नारी ठाए रखी थाए मती ता प्रेमरे बुड़ी थाए दिन राति धरा पड़ी लंडा होई चुन काली बोड़ा हुए जार मुह भाई शिशिना मरद पुओ भाई शिशिना मरद पुओ गाँ छक पाख पान दुकान रे महिला कॉलेज गेट बाहर अधा जल सिगारेट हाथ धरी बाइक ऊपर गोड़ को प्रसारी युवती झील को अल्प आखि मारी इति पिठी रे खोला हुए जार पुओ भाई शिशिना मरद पुओ भाई शिशिना मरद पुओ मेला महोत्सव जनगहली रे भिड़ होइथिबा बस भितरे शोइबा भंगी रे अल्प आखि मुजी महिला परे पड़े आउजी चपल चिन्हटा नक्साटा फुटी चपल चिन्हर नक्साटा फुटी दिशु थाए जार देह भाई शिशिना मरद पुओ भाई शिशिना मरद पुओ मद खाई रास्ता कड़े थी पड़ी मद खाई रास्ता कड़े पड़ो पड़ी गणगणा माछी मुहे थे बेड़ी निश्वास फुली उठुव नाक बुला कुता मुहे करुवे एक निशा छाड़ी गले घर को फेर से जमी नवविवाहिता झी भाई शिशिना मरद पुओ भाई शिशिना मरद पुओ दिन राति बसी फेसबुक रे चैटिंग करती झील संगे बाप पकेटरू टंका चोरी करी सेल रे तांको देउथांती भरी फेक अकाउंट जानीगला परे कला पड़े जार मुह भाई शिशिना मरद पुओ भाई शिशिना मरद पुओ नेता होई भिन्न सभा समिति रे नेता होई भिन्न सभा समिति रे बसी नारी नेत्री पाखरे काम पंचबाणे होई असकत थान थान रे मारुथिबे हाथ आम मीडिया वाला वीडियो कैमेरा देखाए तांकर मुह भाई शिशिना मरद पुओ भाई शिशिना मरद पुओ आज्ञा यही एक व्यंगधर्मी छोट व्यंग कविताटी एबे आपण मानक ठारू आम विदाय आनबाक चाहूँ आम जो आरंभ करूँ भिजा माटीर बासना कार्यक्रम ओडिशार बहु प्रतिष्ठित कवि और कवयित्री मानक नहीं दीर्घ 5टी अध्याय आम करूँ से 5टी अध्याय भितर जो कवि मान श्रेष्ठ कवि रूपे विवेचित होती दर्शक मान द्वारा अधिक लाइक अनेक कमेंट पाई से आम भाविलु जोटी अध्याय करूँ भिजा माटीर बासना कार्यक्रम भिजा माटीर बासना टॉप 10 कविता से टॉप 10 कवि प्रतियोगितार आमर जो 10 जन आमर
ହେଇଥିଲେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆମେ ଏପିସୋଡ଼ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ଼। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ବା କବୟିତ୍ରୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କକୁ RR ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃତି ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ RR ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇ କାହିଁକି ନା ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକିରି ସାର୍ ବୋଧେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଆଜି କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟପ୍ 10 ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେହି କବିମାନଙ୍କୁ ସେହି 5 ଜଣ କବିଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା 24 ଚ୍ୟାନେଲର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ RR ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃତି ଆଉ ଆପଣ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗରଶ୍ମୀ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭାଇଜର ସମ୍ପଦ କୁମାର ରଥ ଆଉ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଡାକନ୍ତୁ। ଅମୂଲ୍ୟବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ।